Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For this lesson, I'd like to explain about working with cursor in day 4. Objectives. First, create user-defined PLSQL records. Second, create a record with the %row type attribute. And then create an index by table. Create an index by table of records. Describe the difference between records, tables, and table of records. Then composite data types. There are two types. First, PLSQL records, then PLSQL collection, such as index by table, nested table, query, and then secondly, contain internal component are reusable. Next, PLSQL records. First, must contain one or more components of any scalar, records, or index by table data type called fields. Then are similar in structure to records in third generation language or 3GL. Third, are not the same as row in a database table. Treat a collection of fields as a logical unit, and then are convenient for fetching a row of data from a table for processing. Next, creating PLSQL records. Syntax. This is syntax to create PLSQL records. Class, type, and then type name is records, and then followed by field declaration, and then identifier, then type name, where field declaration is then still creating PLSQL records. Declare variables to store the name job and salary of a new employee. Example, this is we create type emp record, type is record, and then contains a name with data type varchar2 with length 25, and then job ID, data type varchar, and then salary, data type number, emp record underscore type. Next, this example in creating PLSQL records. The structure. Then next, the %row type attribute. Declare a variable according to a collection of columns in a database table or view, and then prefix %row type with the database tab, and then fields in the record check their names and data type from the columns of the table or view. Next, advantages of using %row type. First, the number and data types of the underlying database columns need to be known.
Second, the number and data types of the underlying database column may change at a runtime. And then the attribute is useful when retrieving a row with the select asterisk statement. And then next, the percent row type attribute. Example: declare a variable to store the information about a department from the departments table. Like this, depth record, department, percent, row type. And then declare a variable to store the information about an employee from the employees table. Like this, emp record, employees, percent, row type. And then index by table. Words are composed of two components, and then primary key of data type, binary integer, and then column of scalar or record data type. Can increase in size dynamically because they are unconstrained. Next, creating an index by table. Syntax: type names is table of column type, and then TL identifier type name. Declare an index by table to store names. Example: type ename table, type is table of employees, last name, percent type, indexed by binary integer, then ename table type. Index by table structure. Like this. The next, creating an index by table. Using index by table method. The following methods are index by table easier to use. First axis, then count, first and last, prior, next, trim, delete. Index by table of records. Define a table variable with a permitted PL/SQL data type, and then declare a PL/SQL variable to hold department information. For example, declare like that. Next, example of index by table of records. Set server on until end. This is for example. Okay, I think that's all. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk latihan soal tentang tipe data record, pertama, tulis blok PL/SQL untuk data informasi dalam suatu negara. Diambil dari table countries. Keterangan: gunakan perintah define untuk menampung country ID. Tekan ke blok PL
SQL melalui variabel substitusi ISQL plus. Gunakan data bertipe record untuk menampung informasi. Gunakan DBMS output line untuk mencetak informasi tersebut. Gunakan untuk negara dengan ID, CA, DE, UK, dan US. Kita langsung saja melalui load script. Terus soal pertama kita load. Dan kita execute. Coba masukkan CA, continue. Ini adalah hasilnya. Dan jika kita masukkan DE, DE dengan name Germany region 1. Dan kita masukkan UK. UK name United Kingdom region 1. Dan kita masukkan US. Itu adalah hasilnya. Kemudian soal nomor 2, buat program PL/SQL untuk menampilkan nama dari tiap departemen yang ada pada tabel departments dengan menggunakan index table. Dengan menggunakan index by table. Keterangan: deklarasikan variabel myDep tabel bertipe index by table yang menyimpan informasi nama departemen sesuai dengan data yang ada pada tabel berikut. Jadi dalam tabel departemen ada sebanyak 7 macam departemen dengan nomor departemen seperti yang tercantum pada tabel tersebut di atas. Gunakan loop untuk menampung semua nama departemen untuk dimasukkan ke dalam variabel myDep table. Gunakan DBMS output line untuk mencetak hasilnya. Langsung saja load script. Kita load. Departemen ID, jika counternya 1 maka departemen ID adalah 10. Jika counternya adalah 2 maka departemen ID 20. Kemudian dan seterusnya, sama seperti tabel yang ada di samping ini. Penggunaan kondisionalnya. Dan kita execute. Di sini ditampilkan beberapa nama departemen. Untuk nomor 2. Kemudian nomor 3, modifikasi program PL/SQL yang dibuat pada nomor 2 untuk menampilkan semua informasi pada tabel departemen, meliputi nomor departemen, dan lokasi departemen. Keterangan: gunakan variabel myDep table yang bertipe index by table untuk menyimpan semua field dari tabel departemen. Kedua, gunakan loop untuk menampung semua informasi. Yang ketiga, DBMS output line untuk mencetak hasilnya. Kita load script. Langsung saja kita pilih 3.SQL, kita load.
Karena sifatnya untuk memodifikasi, maka kita langsung saja untuk mengeksekut perintah SQL di atas. Di sini ditampilkan bahwa outputnya ada department ID, kemudian department name, dan location ID-nya. Kemudian soal nomor 4. Contoh program berikut menghapus data pegawai yang memiliki nomor pegawai dari manajer ID seperti yang ada dalam daftar kumpulan manajer ID. Kita langsung menulis scriptnya. Deklarasikan variabel-variabelnya. Masuk juga data record. Coba execute. Sebelumnya, agar terlihat perbedaan, kita select terlebih dahulu. Execute. Perbedaan. Kita coba ambil screenshotnya untuk tabel sebelum dihapus. Kita lihat baris per barisnya. Di sini terdapat looping. Dan coba kita execute. SQL procedure successfully complete. Kemudiannya lagi kita select employee ID, name, from employees. Execute. Terjadi perubahan data karena yang dihapus. Misalkan untuk employee ID 200 belum dan sesudahnya. Ini membuktikan bahwa perintah yang kita jalankan tadi telah sukses. Nah, baik, sekian pelatihan soal untuk tipe data record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.